गाइस हमर सेठी गुटे गाड़ी की जने कुटी सारा चलो जीवा देखिबा तो सेठी केरे कुटला देखिबा तो सब लोग सेठी ठिया आइछन हमर सब तो चलो दादा हम बासाटा को बंगला दला तो कुटी इको ने 3000 पड़िबो कि नुवा करी दबो अरे ना ए राजेश एटा खुला हो गाटा पूरा बैंड हिच पूरा डोटा फाटी आखरी गाड़ी भाई केरे कुटला केरो गाड़ी बैक करतला से बड़ गाटा आसिले कुटी देला पूरा देखो पूरा एटा नुवा पड़िबो पूरा बैंड हिच पूरा हेलो गाइस आओ नुआ ब्लॉक रे आपण मानकु स्वागत करछि मु बादल। तो गाइस आज सकाळ सकाळ उठिकी गाधे पादे काली तो गाधे नते छेरे पळैथिनी गुले तो आज सकाळ उठिकी गाधे पादे की भारी सानिन गुले पळेवा देख तो गाड़ी स्टार्ट करके रखछि तो चलो गुले जाई कि आपण मन देखौछि और जदि ए वीडियो को नुआ कर देखछन तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। तो चलो गुले रो जाई कि सब भाई मान संग आज जाई कि कथा बाता हवा अलगा वीडियो तो देखथिबे के बळिया सब हमरो गाउ जेर जहा करके गुटे भड़ा मिलेतला। तो गाइस एबे एते प्रान जरा केही गुटे की गाड़ी आसे नाही आ आमे जहा 2 जण आछे एटी मो गाटे जा ठिया आइछि आ सेठी से भाई रे जा ठिया आइछि आ केही एते प्रान जला आसने देखा जाओ केतला आछंती आ आइ एते प्रान टाइम हेलानी केही किछु आसे नाही आज सब लेट करी मते सिटर सुई आइछंती आ देखा जाओ केतला आछंती आ। तो गाइस हमर एठी बहुत सारा गाड़ी आसलानी तो एबे देख पाथि सेठी पूरा गोलेरो पूरा जाम हे गेलानी पूरा गाड़ी सब गाड़ी ठिया आइछि ना से आगर गोटे सत्य पय सब गाड़ी पूरा जाम हे गेलानी देख पाथि ए मुंडे आर मुंडे जाय देखो पूरा सब गाड़ी पूरा जाम आ जाम हे सरगो आ एकड़ तो सेर हमर सब गाड़ी सब ठिया आइछि तो एतना देला भड़ा आसने की गुटे की भड़ा भी आसने आ गुटे की गाड़ी भी भान नहीं तो बाप ए तार टेम्पो बसी आइछि देख पाथि से भी तार भी भड़ा नहीं टेम्पो गुड़ा भी ठिया आइछि आ सकड़ सब गाड़ी जाम हे गेलानी पूरा देख पाथि बड़ बड़ गाड़ी सब जाम हे गेलानी एरो कथा भड़ा तो मोटे हो नहीं किसे करबा आ जे कार भी भड़ा दरकार तो मो कांटेक्ट नंबर तळे दिया आइछि तो फोन मारिबे बड़ा दरकार जदी आ जिबा कम समय देखा टे कर दबा आ तो गाड़ी एबे सब भीड़ कमिला देख पारतु एबे चलती गुटे आ सब गुटे गाड़ी चलछि सेई गाटा बड़ गाटा पूरा फसी आइ सेठी आ तो जाम ही छो देखा जाओ केते बळे भड़ा मिलछ बस एठी आ हे गेलानी 12टा हे गेलानी भल भी लागुनी आ काली उडे हेतला जाओ जेर जा करी भड़ा उडे हेतला तो एबे चलछि सेर को गाइस हमर सेठी गुटे गाड़ी की जने कुटी सालान चलो जीवा देखिबा तो सेठी केरे कुटला देखिबा तो सब लोग सेठी ठिया आइछन हमर सब तो चलो सेठी जाई कि आपन देखो तो देखो हमर एबे से गाटा कुटी देला गाटा पूरा बैंड हिच पूरा डोटा फाटी आखरी गाड़ी भाई केरे कुटला केरो गाड़ी भी बैक करतला से बड़ गाटा आसिले कुटी देला पूरा देखो पूरा एटा नुवा पड़िबो पूरा बैंड हिच पूरा आगरे कुटी बाजा कर आगरे कुटी पइलानी पछवाडे कुटी आ मालिक को डका हिची से मालिक आछंती आसिने से दबो देखि बारते पूरा बैंड हिच ए गोपाल जी जो गाड़ी काचो माचो पूरा सब फाटी आइछि आ मालिक देखिया किसो कहउछु त आपन जणेमे आ दादा हम बासाटा को बंगला दला तो कुटी इको ने 3000 पड़िबो कि नुवा करी दबो अरे ना ए राजेश एटा खुला हो ए पार्टीशन साइड दाई पूरा चलिए जी सब सब खुला हो आचोडा दी बोल थिबो ए स्टिकर मिलुछु 80 टका फिट एटा जो एबे भांगिला दादा एटी भाबियार नै शोरूम जीवार नै ना दादा के जीव दादा पानी जीव केने तार अंत उठली भार नै किछ भार नै सिटी कर दबो आ मेरु हांडा भांगी जे पूरा सब ऑलरेडी पार्टीशन काटिबो सीधा करिवो पुनी स्टार्ट कर दो हेइयो तापर लंबा वाटर स्टिकर सब मालिक आसिले कोन कहइबो से कहइबो ना खाली तमने खाली कोटी गोला जान चिंता करतु हां एटा स्टैंड 5टा ड्राइवर अछंती तापर निजो घर गाड़ी भी बोझै हैला हां रास्ता रे इतले कोन से रास्ता रे इतले तो और केते किछ होइता रास्ता रे हेतला मोरी गाड़ी का को ढाण बुलेइली आइला बस मारला को गाड़ी उल्टे देला संत मडिया माल मार दे बैरिकेड पूरे थिला ना रोल स्टार्ट से तांकर मोर ता पूर्व दिन पूजा पाठ चलछि एबे भड़ा न होइ दिबार बाबू ए मारती खाइ छैला देगारा आछा ना ना मु आइसो पूरा खाउ हैं नोना फेर तो पछकुते नोना फेर बाचबो तुम सारा तो बड़ाइनी बइनी नी जा देखो ए डोटा
तो गाइस ଏବେ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜ ହେଲା ଗୋଟେ କି ଭଡ଼ା ମଡ଼ା ହେଇନାହିଁ ତ ସେଇର ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଆଗର ଗାଡ଼ି ସବୁ ସେଇର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଟେମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ହଉଛୁ ନହେଲେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହାର ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସେଇର ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାର ମାନେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭଡ଼ା ଯାହାର ଆସୁଛୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ସବୁ ଏରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସକାଳ ପୁରିଲା ଦ୍ୱିପରେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି ଏଇଠି ଶୋଇଯାଇଥିଲି ଏବେ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସେଇର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ସେଇର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଉ କିସ କରିବ ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସେଇର ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ କିସ ହଉଛି ଆଉ ବାପୁ ତ ତାର ଭଡ଼ା କରିଦେଇକି ଆସିକି ଏବେ ଏଇ ଆସୁଛୁ ମୁସ୍କା ହସ ମାରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ତ ହସୁଛୁ କିରକିରି ହେଇକି ଆଉ ভাই এই বক্সটা আপনি ব্যাপার করবেন নাকি না বেপার করবনি আমি এটা আমি বজিয়া পাই রখিছি এটা বেপার কাই করিয়া তবে বাপু আଜି ভଡ଼ା নাই সেটা সকাল করুন সেটা আমার তো তোর কেতটা ହେଇଛି ଭଡ଼ା মোর দুইটা আইছে গোটে 300 টাকা গোটে 200 টাকা তোর কেতে টাকা 200 টাকা ଟଙ୍କା 1500 ମୋର ତ ଟଙ୍କା ରେ 60 ଟଙ୍କା ଆର ଖାଇଦେଇ ଗଲା 60 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇ ପଡେ ଆର ତ ଗଲେ କାଇଁ ସତମି ଯାଇଥିଲା ଆର ଆଉ କାଲି ପୁରା ବାରି କରି ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିছিল କି 700 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା କେତେ 3000 3000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ବାରି ପଦାର ବାଙ୍ଗରି ଖୁସି କେ ଜାଗା କୋନ ବାଙ୍ଗରି ଖୁସି ଏତେ ବଡ଼ ବୋଉ 3000 ଟଙ୍କା ନା ସେଟା ଗାଇସ୍ ଏବେ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ପଛକୁ ଆସିଛି ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଫିଟିଦେଲା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିବ ଡୋର ଫୋର ସବୁ ପୁରା ଚେପା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ତାର ଠିଆ କରିଥିଲା ସିଏ ତାର ଆସିକି କୁଟି ଦେଇଛି ଆଉ କୁଟି ଦେଇକି ତାର ଚେପା କରିଦେଲା ପୁଣି ପଇସା ଦେଲା 3000 ଟଙ୍କା ତାର ସଜ ମଜ ହବ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପଛର ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ପୁରା ଜୁମ୍ କରୁଛୁ ଦେଖ ମୋ ଗାଡ଼ି କେତେ ବାଟ ସେଠି ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ସେ କୋଣର ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା ମିଳିଲେ ଏ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା ତ ହଉନି କିଛି କରିବା ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ରେମଣା ଛକ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଭାଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଦବ ବୋଲି କହିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରେମଣା ଛକ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଜି ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା ତ ହେଲାଣି ସିଧା ଯାଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଜାଣିଥିବେ ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା ହଉନି ଏପଟେ ମନ ଦୁଃଖ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଲାଇକ୍ ପାଇକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା କି ଏବାଡ଼ି ନହେଲେ ସେବାଡ଼ି ତ ଯାହା ହଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବା ଆଉ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।